साल 711 ईस्वी। बाहर रोम के किनारे एक नौजवान सिपाह सालार अपनी फौज के सामने खड़ा था। चेहरे पर अज़्म, आंखों में यकीन। नाम था तारिक बिन जियाद। सामने समुंदर था और उसके पार एक नई दुनिया, हिस्पानिया, जिसे बाद में दुनिया ने अंदलुस के नाम से जाना। इस वक्त स्पेन जुल्म, नाइंसाफी और पादरियों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। अवाम गरीब, इल्म नापीड़ और मजहब के नाम पर इंसानों को जलाया जा रहा था। तारिक ने अल्लाह के नाम पर समुंदर पार किया और वही कदम तारीख की एक अजीम दास्तान बन गया। कहा जाता है कि जब तारिक अंदलुस के साहिल पर उतरा तो उसने अपनी कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया। फौज हैरान रह गई, मगर तारिक ने सिर्फ इतना कहा, वापसी का कोई रास्ता नहीं, फतह या शहादत। ये जुमला एक नए सल्तनत के आगाज का ऐलान था। चंद ही बरसों में मुसलमान फौजों ने पूरे स्पेन को फतह कर लिया। लेकिन यह फतह सिर्फ तलवार से नहीं हुई, यह अदल, इल्म और किरदार की कव्वत से मुमकिन हुई। कुर्तुबा, ग्रेनाडा, अशबिलिया, तलितला, यह सब शहर इस्लाम के नगीने बन गए। जहां कभी खून बहता था वहां अब पानी के फव्वारे और इल्म के चिराग रोशन थे। दुनिया के बड़े बड़े फलसफी, तबीब, शायर और मामर यहां से निकले। अंदलुस के मदरसों में गिनती, जुग्राफिया, फलाकियत और तिब की तालीम दी जाती थी, जबकि उस वक्त पूरा यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। कुर्तुबा की गलियों में रात को हजारों चिराग जलते थे। कहा जाता है कि जब यूरोप के बड़े शहरों में तारीकी छाई रहती थी, तब अंदलुस के शहरों में इल्म और रोशनी का सूरज कभी गरूब नहीं होता था। अंदलुस की मस्जिदें, लाइब्रेरियां और बागात दुनिया के लिए हैरत का बाइस बन गए। कुर्तुबा की अजीम जामी मस्जिद, जिनके स्तंभों का समुंदर आज भी इंसान को बेख्तियार मांझी में ले जाता है, यह सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि इल्म, फलसफा, साइंस और तहकीक का मार्कज थी। ये वह वक्त था जब मुसलमान दुनिया को रोशनी दे रहे थे। उनकी जबान से इल्म निकलता और दुनिया के कोने कोने तक फैल जाता। उनकी अदालतों में इंसाफ होता, उनके बाजारों में दयानत थी और उनके घरों में इल्म और अदब की खुशबू बसती थी। दुनिया हैरान थी कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने जंग और तबाही की दुनिया में इल्म और तहजीब के बाग खिला दिए। यह इस्लाम का वह दौर था जहां इल्म, ईमान और किरदार एक साथ चल रहे थे। लेकिन तारीख का कानून यही है कि उरूज के साथ जवाल का साया भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। ताकत के साथ गरूर, इत्तेहाद के साथ इख्तिलाफ भी आ जाती है। और अंदलुस के उफक पर अब वही बादल उभरने लगे थे जो आने वाले सदियों में इस जमीन से रोशनी छीन लेने वाले थे। अंदलुस ने उरूज का ताज पहन लिया था, मगर किस्मत के और ही फैसले थे। अब एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। कुर्तुबा के आसमान पर वही सितारे चमक रहे थे जिनके नीचे कभी इल्म की महफिलें सजा करती थी। मदरसों की गूंज, बागों की खुशबू और मस्जिदों की अलझनें, सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन इन सब के पीछे एक खामोश ज्वाल जन्म ले चुका था। यह वह ज्वाल था जो बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा था। सल्तनत ई अंदलुस अब मुत्थिद नहीं रही थी। कुर्तुबा, ग्रेनाडा, अशबिलिया, तलितला, हर शहर ने अपना अलग बादशाह चुना था। हर एक को अपनी ताकत, अपने ताज और अपनी कुर्सी अजीज थी। इस्लामी उखुवत जो कभी उनकी बुनियाद थी, अब सिर्फ जुबानी नारों तक महदूद रह गई। इल्म अब भी था, मगर अमल कमजोर पड़ चुका था। मस्जिदें आबाद थीं, मगर दिल खाली हो चुके थे। और जब ईमान कमजोर पड़ जाए तो मजबूत तरीन किले भी रेत की दीवार बन जाते हैं। इसी दौरान शमाल में ईसाई रियासतें कास्टाइल, एरागोन और लियोन अपने जख्म भर चुकी थी। उन्होंने समझ लिया कि मुसलमान अब बिखर चुके हैं। अब हर शहर एक अलग बादशाह के जहर साया है और हर बादशाह दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। इसी तकसीम ने दुश्मन को वह मौका दिया जिसका वह सदियों से इंतजार कर रहा था। ईसाई फौजें एक एक करके शुमाली इलाकों से नीचे बढ़ने लगी। उनकी तलवारों के साथ एक नारा गूंजता था, सलीब के साये में तलवार। और मुसलमान के शहर जो कभी इल्मो अदल के कगीले थे, अब इन हमलों के सामने तन्हा खड़े थे। कुर्तुबा जो कभी अंदलुस का दिल था, आखिरकार दुश्मन के कब्जे में आ गया। किताबों के शहर में अब आग के शोले बुलंद हो रहे थे। कहा जाता है कि कुर्तुबा की आजीम लाइब्रेरी, जिसमें 6 लाख से ज्यादा किताबें थीं, चंद दिनों में राख का ढेर बन गई। इल्म की वह रोशनी जो अंदलुस की पहचान थी, धुआं बनकर आसमान में टहल हो गई। मुसलमानों के अमीर और उलमाओं ने एक दूसरे को मौडे इल्जाम ठहरा रहे थे। कोई कहता कसूर बादशाहों का है, कोई कहता हमने अपनी पहचान खो दी है। लेकिन असल नुकसान वह था जो नजर नहीं आता, इत्तेहाद का जवाल। फिर एक वक्त आया जब ग्रेनाडा ही मुसलमान का आखिरी किला रह गया। एक शहर
جو پہاڑوں کے بیچ ایک روشن چراغ کی طرح تھا۔ اس چراغ کا حفاظت گار تھا ابو عبداللہ محمد دوازدہم، جسے یورپ کی تاریخ میں بوبدیل کہا جاتا ہے۔ گرناٹا کے ارد گرد دشمن کی فوجیں ڈیرا ڈال چکی تھیں۔ پہاڑوں کے اوپر صلیبوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نیچے گرناٹا کے اندر اذان کی صدا آخری بار گونج رہی تھی۔ رات کے وقت محلوں میں سازشیں ہوتی تھیں، دن کے وقت توپوں کی گن گرج سنائی دیتی تھی۔ ابو عبداللہ اپنی ماں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اندلس کی فضا میں اب وہ سکون نہیں رہا تھا۔ ہر طرف خوف، مایوسی اور خاموشی کا سایہ پھیل چکا تھا۔ گرناٹا کی دیواروں سے وہ اذان اب آخری بار سنائی دینے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ اپنے سب سے دردناک باب کی تیاری کر رہی تھی۔ اندلس اب انجام کے دہانے پر کھڑا تھا، ایک ایسا انجام جسے دیکھ کر زمانہ بھی اشکبار ہو گیا۔ سال 1492 عیسوی، گرناٹا کی فضا میں سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر دشمن کی فوجوں نے قبضہ جما لیا تھا اور شہر کے اندر خوف و مایوسی کا سایہ ہر چہرے پر نظر آتا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اندلس کی 1000 سال کی تاریخ اپنے انت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ سرزمین جو کبھی علم، عدل اور حسن کا گہوارہ تھی، آج اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی۔ گرناٹا کا بادشاہ ابو عبداللہ محمد دوازدہم اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے وہی شہر پھیلا ہوا تھا جو کبھی اس کی سلطنت کا تاج تھا، لیکن آج وہ تاج بکھر چکا تھا۔ دشمن دروازے تک آ چکا تھا اور اپنے ساتھ وہ معاہدہ لایا تھا جس پر دستخط کے بعد اندلس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا تھا۔ وہ لمحہ آیا۔ گرناٹا کے دروازے پر عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا موجود تھے۔ ان کے سامنے ایک سفید جھنڈا لہرایا، اسلامی اندلس کا سفید جھنڈا، جو اب ہتھیار ڈالنے کی علامت بن گیا تھا۔ جب ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں فرڈینینڈ کے ہاتھ میں دی تو فضا میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ کسی نے چیخا نہیں، کسی نے شور نہیں مچایا، بس ایک خاموش آنسو تاریخ کے صفحے پر گر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ گرناٹا سے نکلا تو شہر کے آخری مقام پہاڑی ظاہرہ پر رک کر پیچھے مڑا اور دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اس لمحے اس کی ماں نے وہ تاریخی جملہ کہا، جس سلطنت کو تو مردوں کی طرح بچا نہیں سکا، اب اس پر عورتوں کی طرح مت رو۔ گرناٹا کے محلوں میں اذان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، مسجدوں میں تلاوت بند ہو گئی۔ قرآن کے پنے جو کبھی روشنی کی علامت تھے اب خاموش دیواروں میں چھپ گئے۔ صلیبوں کے جھنڈے لہرا دیے گئے اور میناروں پر گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ منظر صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ ایک تہذیب، ایک ایمان، ایک شان تمدن کا اختتام تھا۔ اندلس جو علم کا مینار تھا اب اندھیروں میں دفن ہو چکا تھا، مگر اس زوال کی راکھ میں ایک پیغام چھپا تھا، وہ پیغام جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے چراغا کی طرح ہے۔ تلواریں جھنگ آ سکتی ہیں، مگر علم، اتحاد اور ایمان، یہ وہ قوتیں ہیں جو کبھی مٹتی نہیں۔ اندلس ختم ہوا، مگر اس کی روشنی آج بھی باقی ہے۔ قرطبہ کی مسجد آج بھی کھڑی ہے، گرناٹا کے محل آج بھی فخر سے آسمان کو چھوتے ہیں، اور ان کی دیواریں آج بھی یہ کہتی ہیں، تم نے ہمیں مٹا دیا مگر ہم تاریخ سے نہیں مٹے۔ یہی اندلس کی اصلی داستان ہے، روشنی سے اندھیرے تک کا سفر، اور یاد دہانی کہ جب ایمان کمزور ہو تو سلطنتیں نہیں، پوری تہذیبیں ڈوب جاتی ہیں۔